à des cultures un peu exotiques, plutôt du domaine de l'ethnologie. Je l'ai ramené dans nos sociétés modernes, contemporaines. Voilà. Donc essayer d'analyser toutes les pratiques du président de la République comme des formes de rituels. Donc ça a été le premier temps de mon travail. Et, oui, oui, je sais. Professore un tema che mi tiene a cuore, che parte in effetti di una ricerca che parte dal Presidente della Repubblica, che per lui ovviamente il Presidente della Repubblica è la volta di tutto il potere, e mi sono persa, comincio bene, e quindi è partito da lì per infatti a questo problema del rituale, scusa. Donc je suis parti sur les rituels, et puis donc j'ai travaillé de manière assez importante, hein. J'ai essayé d'avoir un travail relativement exhaustif, hein, sur cette question-là, en tout cas pour le président de la République, ce qui est assez facile parce que le corpus de recherche est assez circonscrit. E quindi ha lavorato in effetti sul quadro perché è sul tema del Presidente della Repubblica, che è un corpus in effetti molto circoscritto e quindi molto più facile, diciamo. Donc j'avais une certaine totalité, et donc à un moment donné est venue l'idée d'essayer de sortir un petit peu de cette ritualisée et essayer de comprendre les répercussions sur l'ensemble des pratiques politiques. E quindi è partito da questa cosa per uscire poi appunto da questo rituale istituzionalizzato e arrivare in effetti a un panorama più ampio. Donc, en termes de recherche, ça permet d'éviter de s'enfermer dans une espèce de totalité, hein, complètement étanche, et de voir de manière générale. E quindi dal punto di vista della ricerca permette infatti di evitare di chiudersi e anche di appoggiarsi la vita politica individuale. Et donc de réinterroger la question du pouvoir. E rinterrogare a questo punto la questione del potere. Alors j'en suis arrivé à la présentation politique. Mais là aussi, j'ai fait une historiographie de la question. È partito quindi dalla rappresentazione politica che et donc jamais pleinement définie. E mai completamente definita. Donc j'ai essayé de le définir dans un premier temps. Che ha tentato in un primo tempo una definizione di questa rappresentazione. Et je vais commencer mon propos, on verra si important. Sont toutes les formes expressives dans lesquelles le pouvoir s'expose, se donne à voir, s'offre à la grande variété des scènes sociali. Questo è il secondo punto che sembra il più interessante. Partendo di un inizio generale, si può dire che le rappresentazioni politiche, quindi l'uso del plurale, qui definendo il suo diversificato, sia polimorfo, sono le forme espressive nelle quali si espone, si dà a vedere, questa è una cosa importante, si offre anche alla grande varietà delle sociali. Et plus précisément encore, pour Martha Bellès, donc je cite Martha Bellès, donner à voir semble être une dimension consubstantielle à l'ordre politique. Quindi per Martha Bellès, dare a vedere sembra essere una dimensione consustanziale. Mais c'est au détour d'une réflexion posée de manière assez étrange et lapidaire de Pierre Bourdieu, une dimension assez singulière du politique à travers ceux
qui ont fait vocation de vivre la politique, et là je cite Bourdieu, comme un corps de professionnels de la représentation. Alors, invece con Pierre Bourdieu, il politico attraverso quelli che hanno fatto vocazione di vivere della politica, come un corpo di professionisti. Alors cette formule, elle est relativement énigmatique, il ne la développe pas, il ne l'explique pas. Per Bourdieu quindi non spiega questa citazione, non lo spiega, ma attraverso questa formula apre un campo. Et donc Bourdieu ouvre un champ de pratique politique, ouvre le champ des pratiques politiques comme relevant d'une activité de représentation portée par un corps de professionnels. Quindi questo campo è un campo delle pratiche politiche, come pratiche politiche che rivelano un'attività di rappresentanza portate da un corpo di rappresentazione, corpo di professionisti. Ce qui veut dire que les représentations politiques doivent être conçues comme des pratiques qui visent à produire et diffuser une certaine qualité du rapport social et par là même une certaine vision du monde. Così le rappresentazioni politiche devono essere concepite come delle pratiche che hanno come scopo di elaborare, produrre, diffondere una certa qualità del rapporto sociale e di fatto una certa visione del mondo. Autrement dit, l'homme politique, en toute hypothèse et par continuité, porte-parole d'un groupe, par ses actions, offre une symbolisation non seulement du pouvoir qu'il incarne, mais aussi de la personne, de son être social. Detto in un altro modo, l'uomo politico riferisce la parola di un gruppo con le sue azioni, offre una simbolizzazione sia del potere che incarna che della sua persona, come ovviamente del suo essere sociale. Alors, le premier point que je voudrais aborder, concerne le contexte d'une communication politique. C'est ce qui est à la main d'un contexte d'une communication politique livrée, si je pourrais appeler, des supports multimédiatiques. Quindi il primo punto che svilupperà è il contesto di riguarda il contesto di una comunicazione in rapporto ai supporti, diciamo, multimediatici. En effet, les mondes de la communication, je mets au pluriel, les mondes de la communication contemporaine, s'offrent comme autant de scènes qu'ils doivent investir, conquérir. La presse écrite, la télévision, la radio. I mondi della comunicazione contemporanea si danno come tante scene, scenografie, diciamo, palcoscenico, che bisognerebbe investire per conquistare. Les fondements de l'ordre politique et de l'ordre social se dérodent, où l'acquis ne porte jamais le sceau de la pleine légitimité, où la différence des statuts cesse d'être irrécusable, où le droit s'avère suspendu au discours qu'il énonce, dans la dépendance du conflit, la possibilité d'un dérèglement de la logique démocratique reste ouverte. Ouais, il y a des tournois français qui sont restés. Ah, Ouais, c'est magari, in generale, c'est la machine. No, perché ha tradotto queste cose per aiutarci. Et comme c'est une citation importante. Alors, c'est ça que je veux souligner. Ce constat possible de dérèglement de la logique démocratique se trouve ou peut se retrouver dans les mises en scène excessives, je dirais même délirantes, instrumentalisées à l'excès. Questa constatazione possibile del regolamento della logica democratica si ritrova, si può
eccessive, deliranti e strumentalizzate all'eccesso. La frontière est donc fragile pour les démocraties de ne pas tomber dans ce type de travers. È una frontiera fragile per la democrazia per non cadere in questo tipo di Pour illustrer ce type de risque, de basculement de la démocratie, il convient de se reporter aux représentations mise en scène nazies. Per illustrare questo tipo di rischio bisogna infatti ricordarsi delle rappresentazioni e delle messe in scena naziste. Donc ces mises en scène nazies qui constituent un paradigme négatif et absolu. Sono in effetti costituiscono un paradigma negativo e assoluto. Et tout ça parce que le système politique nazi a poussé à son paroxysme la dimension de représentation en dirigeant historiquement toute forme de communication à venir en objet de suspicion. Il sistema politico ha spinto al suo parossismo nella dimensione di rappresentazione nell'espressione del politico, dando storicamente delle forme di comunicazione a venire che diventano un oggetto di sospezione. L'après-nazisme conduit à observer une grande méfiance vis-à-vis des mises en scène politiques et en même temps offre un répertoire de sens. E in un altro modo, in effetti, il dopo-nazismo conduce a osservare una grande diffidenza, maîtrisée, mais aussi une capacité à se parer et à manipuler des objets. Sì, la potenza delle rappresentazioni del politico all'interno di un sistema di identità democratica e a una pratica di soggezione agli immagini, apporta la prova che per governare bisogna non solo un'apparenza controllata, ma anche una capacità a guidarsi e a manipolare anche degli oggetti, dei emblemi. La dialectique du pouvoir en image navigue donc entre ce qui relie et ce qui sépare, entre ce qui rapproche et ce qui éloigne. Quindi la dialettica del potere in immagini naviga tra ciò che rilega e ciò che separa e avvicina e ciò che allontana. Les images politiques sont la formalisation de la représentation de la puissance politique et d'une certaine idéologie. Le immagini politiche sono la formalizzazione di della rappresentazione della potenza politica e di una certa ideologia. Ainsi, les gestes accomplis, les paroles proférées, mais aussi les objets politiques, ça peut être la monnaie, la statuaire, les portraits picturaux ou photographiques, l'architecture du pouvoir, les symboles, à travers les drapeaux, les vêtements, les parures, tissent la trame. Così le immagini politiche sono le immagini politiche sono la formalizzazione e la rappresentazione della potenza politica di una certa ideologia attraverso i gesti compiuti, le parole date, ma anche gli oggetti tipo la moneta per esempio, o i ritratti pitturali o ancora le fotografie, i simboli, ma anche i vestiti e tutto ciò tessano la trama degli immagini politiche. Trame laissant apparaître les fils du pouvoir, le plus souvent androcentrés, centrés sur l'homme, et dont l'acquisition passe par des guerres, certes réelles, mais aussi et surtout symboliques. È una trama che lascia più spesso centrato sull'uomo e di cui l'acquisizione passa attraverso guerre, ma ovviamente reali, ma soprattutto simboliche. Dans le panorama élargi de l'histoire, il convient de souligner l'importance d'une longue et lente
production d'images politiques, acclimatant et illustrant le pouvoir comme une pratique en mouvement, ce qui n'en souligne pas moins la question de la réception symbolique de telles productions. Nel panorama della storia bisogna sottolineare l'importanza di una lunga e lenta produzione di immagini politiche, acclimatando e illustrando anche il potere come una pratica in movimento, ciò che sottolinea anche della ricezione simbolica di tale produzione. Au-delà de la difficulté à créer de toutes pièces des symboles, des mécanismes de transposition, d'imitation d'images de pouvoir, offre aussi la réponse concrète à une manifestation de l'image politique. Difficoltà a creare dei simboli, i meccanismi della trasformazione, della trasposizione, dell'imitazione sulla mitologia politica che si costruisce intorno ai miti della cospirazione, cioè il completissimo si direbbe così, del Salvatore e dell'età dell'unità. Quindi questo è una topografia, un immaginario politico. Voilà. Donc par son analyse, Girardet offre potentiellement une topographie d'imaginaire politique possible dans lequel peuvent se déployer les références identifiées et identifiables. Les références identifiées et identifiables. Verso questa topografia di un immaginario politico possibile, in cui si può sviluppare anche degli identificati dove si possono sviluppare riferimenti identificati e identificabili. E in questo contesto mitico, infatti, c'è una specie di graduazione qualitativa del ribello di colui che raggruppa in qualche modo e del resistente o anticipato. Ensuite, j'ai dit la représentation comme expression d'une incarnation du pouvoir par délégation temporaire. C'est la démocratie, en fait. C'est le fait qu'on a le pouvoir pour un certain temps. Ou de manière permanente. C'est la monarchie. Parce que ça s'inscrit. Le roi est mort, dit le roi, donc on avait cette continuité. Quindi dopo il secondo punto, in questa espressione di un'incarnazione del potere attraverso una delegazione temporanea, tipo democrazia, o permanente, che sarebbe anche la monarchia. Donc si je reste sur la démocratie, en démocratie, la délégation s'inscrit dans la figure unique de l'élu. La democrazia, la delegazione si iscrive nell'unica figura centrale dell'eletto. S'élabore en termes de représentation autour de ce qui constitue 5 éléments spécifiques. È una figura che si elabora in termini di rappresentazione attorno a 5 elementi specifici. Tout d'abord, un agencement dynamique autour d'un espace et d'un temps politique codifié. De candidature, c'est la campagne électorale, c'est l'élection, c'est l'investiture du nouvel élu. In primo luogo è un'organizzazione dinamica attorno a uno spazio di tempo politico codificati, e per esempio la designazione del candidato, la sua campagna elettorale, la sua elezione, l'investitura anche di questa persona, dell'eletto. Qualité politique spécifique et aisément identifiable, susceptible de se retrouver dans une personnalité. Un homme exemplaire, la capacité à rassembler, le désintéressement, l'intégrité morale, l'abnégation, le courage. In secondo luogo, quindi, l'esistenza delle qualità politiche specifiche identificabili, suscettibili di ritrovarsi in una persona. L'altérité sont intimement liées, de sorte que l'homme politique en représentation incarne puissamment un paradigme possible de l'identité et de
Platone sappiamo che l'identità e l'alterità sono molto legati, in modo che l'uomo politica in rappresentazione incarna con potenza un paradigma possibile dell'identità e dell'alterità. Il dépasse la simple condition humaine, mais il informe sur la condition humaine dans la mesure où une société, comme l'exprime avec hauteur Pierre Legendre, n'est pas un amas de groupes ni un torrent d'individus, mais le théâtre où se joue, tragique et comique, la résolution. Quindi supera la semplice condizione umana, informa anche sulla condizione umana nella misura in cui una società, come l'esprime con grande rigore Pierre Legendre, dove dice che non è un nucleo di gruppo né un torrente di individuo, ma il teatro in cui si gioca tragico o comico. En effet, la figure de l'homme politique délégué, donc l'incarnation de cette délégation telle qu'on la connaît en démocratie, de plus en plus défigurée. Questo detto conviene anche di essere nella nuance. In effetti la figura dell'uomo politico delegato, l'incarnazione di questa delegazione, sembra in maniera contemporanea sempre più sfigurata. Dans la plupart des démocraties, l'élu se trouve dépossédé, dépouillé de ses capacités d'action, de pouvoir propre, de primus inter pares, dans la mesure où la force des pouvoirs économiques le relègue de plus en plus dans des rôles de représentation, de figurant au sens presque théâtral du terme. La maggior parte delle democrazie l'eletto si ritrova depositato di queste capacità di azione del potere proprio, diventando sempre una sorta di primus inter pares, nella misura in cui la forza dei poteri economici lo rilega sempre di più verso dei ruoli di rappresentazione, di figurante, di comparsa, su quello che sto arrivando, nel senso quasi teatrale. Donc j'en arrive à mon troisième élément, je vous ai parlé de la représentation comme expression de la symbolisation du pouvoir au sens d'attribut. Quindi nel terzo punto in cui parla della rappresentazione come espressione della simbolizzazione del potere nel senso d'attributo. Donc pour le dire simplement, l'univers du théâtre politique et du pouvoir sur scène, dans une telle perspective, une petite digression. In modo più semplice, l'universo del teatro politico e del potere sul palcoscenico porta in effetti a una piccola distorsione che è necessaria. Dans les sociétés démocratiques, le problème majeur se situe dans la manière d'incarner le pouvoir. Nelle società democratiche nel modo di incarnare il potere. Plus précisément, c'est l'absence de corps ou une incapacité symbolique au pouvoir qui se produit. Più precisamente è l'assenza di un corpo o l'incapacità a dare un corpo reale, simbolico al potere che si pone. Depuis les travaux de l'anthropologie nature du corps mystique, un corps charnel, personnel et mortel et un corps mystique, s'offre par homologie la possibilité d'une transposition au cadre politique, en particulier monarchique. Dai lavori di Ernest Contorowicz, che partendo dalla doppia natura del corpo, cioè un corpo in carne, mistico, si offre un'omologia, la possibilità di una trasposizione a un quadro monarchico.
le roi, de la même manière, possède un corps charnel, il possède un corps charnel, personnel et mortel, et un corps politique. L'un s'incarne comme représentation de Dieu sur terre, le Christ, l'autre comme forme de l'autorité suprême. Così il re, Exemplaire, être comme. in altro modo, quindi l'avvenimento o l'azione così costituito deve permettere la produzione di una forte identificazione collettiva, essere com e nello stesso tempo l'esemplarità di un'alterità esemplare, essere com. Ce qui se joue est bien de l'ordre d'une désignation et d'une mise en représentation de cette désignation. C'est ici le point essentiel de tout montage de la représentation. Quindi quello che si gioca qua è l'ordine di una designazione e in rappresentazione di questa designazione. Cioè qui il punto essenziale di tutto è il montaggio, cioè la creazione della rappresentazione. Par son action, l'homme politique, en représentation, trace une action symbolique où chacun se trouve, ou se retrouve, impliqué dans une grande histoire commune, dans une grande mythologie commune. Dans la mesure où elle, son action, permet de concrétiser une certaine transition sociale, ou au moins d'en souligner la possibilité. Quindi attraverso la sua azione l'uomo traccia una filiazione simbolica in cui ognuno si ritrova o si trova implicato in una grande storia comune, una grande mitologia comune, nella misura in cui cioè la sua azione permette di concretizzare una certa transizione sociale o almeno di sottolinearne la possibilità. C'est bien là, sans ironie, l'une des fonctions sociales de l'homme politique comme acteur du changement social. E qua in effetti una delle funzioni sociali dell'uomo politico come attore del cambiamento sociale. Je vais enfin conclure rapidement. La politique, peu ou prou, s'impose comme une représentation. Toutes les représentations sommairement décrites relèvent d'une sorte de désubstantialisation politique. Quindi la politica si pone come un'esperienza della rappresentazione. Ogni rappresentazione sommariamente descritte rilevano désubstantialisation politique. Pourquoi? Parce que les représentations politiques, au sens d'un processus d'élaboration d'image politique, sont une forme de désignation de quelque chose et en même temps d'une représentation de ce quelque chose. Perché le rappresentanze sono un processo di elaborazione di immagini politiche, sono una forma di designazione di qualcosa e nello stesso tempo di una rappresentazione di questo qualcosa. Tutto è nel qualcosa. Tout est dans le quelque chose. Hein. L'homme politique sur scène apparaît, il rend possible ce quelque chose qui n'est pas possible spontanément. Quindi l'uomo politica sul palcoscenico rende possibile questo qualcosa che non è possibile in mondo spontaneo. Mais encore, la politique ne peut faire l'économie d'une mise en scène de ce qui est et de ce qui. Ma ancora ogni potere politico non può fare a meno di una messa in scena di ciò che è e di ciò che fa. Nous sommes plongés dans la profondeur des archétypes, alors que bien souvent, nous sommes de surface. Siamo sommersi all'interno di archetipi, mentre spesso siamo soddisfatti dei stereotipi di rappresentazione di superficie. Je termine. Par la rigueur de sa codification, de la plasticité de ses formes, les représentations politiques permettent de marquer la nature coercitive du pouvoir, d'affirmer temporairement de celui qui la détient, de produire une propagande d'une idéologie politique et enfin d'offrir une forme permanente de célébration, autant qu'une autocélébration de la figure de l'homme politique contemporain.
Mi posso tradurre? Quindi con il rigore della sua codificazione e la partecipazione, le politiche permettono di marcare la natura coercitiva del potere, di affermare temporaneamente anche l'autorità unica e invisibile di quello che la possiede, di produrre anche una propaganda e un'ideologia politica e infine di offrire una forma permanente di celebrazione come dell'autocelebrazione della figura dell'uomo politico contemporaneo. Un applauso alla... No, io ringrazio Françoise intanto perché è veramente difficile quello che ha fatto. Chi fa questo lavoro, sapete, quelli che vedete in televisione,